الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى الحبيب علي المشهور محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر الأدني بن علي المشهور، ثم إلى روح الحبيب علي الكتب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى الحبيب علي بن جعفر الإدروس، ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم الجنة يكثر من مثوبتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ بناتنا، يحفظ أصحابنا، يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والأمراض والأسقام والهم والغموم والهموم والغم والمعصية والذنوب ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، خصوصا يشفي أخينا Suwadi bin Rayat, dan siapa yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, orang yang kita kenal Allah atau orang yang mengenal kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan segera. Ya Syafi ya Syafi ya Syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya Hamid ya Majid, irfa anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an bahaik ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik ta'yidan ta'yidika ya dal jalali wal ikram wal mawahibil أسألك أن تكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، أن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو الراض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرف واردع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرفه واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على
محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع عالك الأظهار معلن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائهن عنوانا والتابعين لهم بصدق ما عدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بالذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذان وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا واشتشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة عن ذا وكن يغضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينكلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد قردت من نكاه لإلهي صانا طهره الله حماه اقتره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكر واسم محمد كيما سقط عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا
قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شبن عبد مناف ابن كسي كان والده يدعى حكيما شعنه قد اتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللف من رب السماء أقصى اللذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية
برسول الله وحمى الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام للرسالة، يا رسول الله من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أنت في الحشر مناد لك كل الخلق تفزع، وينادون تراما يا رسول الله قد دها من هول أفضاع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا فلها أنت فتسجد، مرحبا وتنادى اشفع تشفع. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا فعليك الله صلى، مرحبا ما بدا النور وشعشع. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبك الرحمن نسأل، مرحبا وإله العرش يسمع. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله. يا عظيم المن يا رب يا الله، شملنا بالمصطفى اجمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله. وبه فانظر إلينا يا الله، واتنا به كل مطمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله. واكفنا كل البلايا يا الله، وادفع الآفات وارفع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واسقنا يا رب قثنا بحيا حطال يهمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابة ما سنشاء على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وأيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركة محمد ما هير الأذهان در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان سانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى عصيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنشا صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا والمصطفى في بدنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا
سنتين وافاه الحمام فضمه عم ملا العدف عليه جنانا خطبته بنت حويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لودع الحجر الأسود في الكعبيت حيث أبانا عن سعة العقل ووقاد الحجا سبحان من علمه وأعانا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن اسدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثكيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخا وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
العالمين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Qabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian fikih kitab Safinatun Najah karya Al-Alamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumair
Kita masuk ke bab berjamaah nih ya. Syarat di pertemuan yang lalu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita membahas alladzi yalzam fihi niyatul imamah, yaitu yang wajib bagi imam untuk niat menjadi imam. Jadi kita ketahui, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sebetulnya imam itu tidak perlu niat imam, sholatnya sudah sah sebagai imam. Walaupun pahala jamaahnya khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan tidak dapat. Kecuali di 4 hal, ini sudah kita bahas cuma sekedar mengulang ya. Di 4 hal seorang imam itu harus niat sebagai imam, kalau tidak sah. Contohnya 1 di sholat Jumat, 2 di sholat i'adah. Walaupun di sholat i'adah ini ada pembicaraan lebih lanjut dan ini sudah kita bahas. Kemudian yang 3 di sholat nazar berjamaah, maka harus niat imaman. Imamnya harus niat imam gitu ya, imaman. Yang keempat di sholat jamak takdim yang disebabkan oleh hujan. Sholat yang jamak takdim yang disebabkan oleh hujan ini pertama pasti jamak takdim, tidak mungkin jamak takhir. Yang kedua dilakukan harus berjamaah dan imamnya pada saat mengimami sholat tersebut harus niat imaman. Wajib niat imaman. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita masuk ke pasal berikutnya, syurutul qudwah. Faslun syurutul qudwah. Syarat-syarat berqudwah atau menjadi makmum. Nanti kita adzan sendiri ya. Syarat-syarat menjadi makmum ahada asyar, ada 11 syarat sholat berqudwah atau mengkaitkan sholat kita dengan sholat imam, yaitu pada saat kita menjadi makmum. Pada saat kita menjadi makmum, makmum itu mengkaitkan sholatnya dengan sholatnya imam, berqudwah, berpanutan kepada imam. Imam berdiri, makmum harus berdiri, imam ruku', makmum harus ruku', imam i'tidal, makmum harus i'tidal. Nah, sebetulnya sholat itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan gerakan orang lain. Tapi ketika berjamaah mau tidak mau kita sholatnya mengkaitkan sholat kita sebagai makmum dengan sholat imam. Nah pada saat kita mau berqudwah dengan imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada 11 syarat. Yang pertama, an la ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin au ghairihi. Makmum boleh menjadi makmum seseorang atau seseorang boleh menjadi makmum seseorang pada saat melakukan sholat dengan syarat yang pertama, dia tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat imam. Makmum tidak mengetahui bahwasanya sholat imam itu batal. Baik disebabkan oleh hadas atau disebabkan selain hadas. Kalau makmum itu mengetahui sholatnya imam itu tidak sah atau batal, maka makmum itu tidak boleh berjamaah dengan imam tersebut. Dan kalau dia tetap melanjutkan jamaahnya, maka jamaahnya, sholatnya makmum bisa menjadi batal pula. Jadi ketika makmum itu tahu imamnya terjadi sesuatu yang membatalkan sholat imam, umpamanya makmum itu tahu imam itu tidak menyucikan diri dari hadas. Imamnya merasa, enggak, saya menyucikan diri dari hadas kok. Makmum itu tahu persis bahwa imam ini tadi tidak bersuci dari hadas. Loh, imamnya merasa dirinya sudah menyucikan diri dari hadas umpamanya. Tapi makmumnya yakin bahwa imam ini tidak menyucikan diri dari hadas. Berarti makmum itu mengetahui
hal-hal yang membatalkan sholat imam, maka dia tidak boleh jadi makmum imam tersebut. Kecuali dia merasa imam itu betul. Kalau dia merasa imam itu betul, oh ya mungkin dia itu betul, mungkin saya yang salah, saya boleh jadi makmum. Tapi kalau saya yakin, saya ragu-ragu imam itu tadi sudah menyucikan diri dari hadas, maka saya tidak boleh menjadi makmumnya. Tidak boleh saya menjadi makmumnya. Atau di tengah-tengah sholat, saya mengetahui imam itu batal sholatnya. Umpamanya kita tahu pakaian yang dikenakan oleh imam itu tidak menutup rapat auratnya, umpamanya ada lubang. Kita tahu sebagai makmum, maka pada saat itu kita segera niat mufaroqah, memutuskan sholat berjamaah dengan imam. Sebab kalau kita lanjutkan, sholat kita bisa batal. Nah, niat mufaroqah itu bagaimana? Ya sudah, niat putus, selesai. Di dalam hati saya niat putus dari imam, dan pada saat saya niat putus, saya tidak boleh mengikuti imam lagi. Kalau saya sudah niat putus sholat dari jamaah dari imam, saya mengikuti gerakan imam, batal sholat saya. Tidak boleh, karena kamu sudah tidak menjadi makmumnya imam tersebut. Jadi niat makmuman kamu tadi itu putus. Nah, begitu juga jika ada perbuatan-perbuatan lainnya yang bisa membatalkan imam, makmum tahu. Umpamanya imam mengeluarkan suara yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, kita sudah bahas itu, diantaranya kan bersendawa itu kalau tidak darurat bisa membatalkan sholat. Ada orang yang hobinya bersendawa terus, keluar gitu ya. Padahal mengeluarkan huruf itu lebih dari satu huruf itu bisa membatalkan sholat walaupun tidak ada maknanya. Orang yang bersendawa itu berapa huruf yang keluar dari mulutnya, kecuali kalau memang dia sakit mah, terus keluar terus, dia tidak bisa menahan diri, ya keluar sendiri itu, ditahan-tahan juga tidak bisa gitu ya. Ya itu tidak membatalkan sholat. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Makmum tidak memiliki pengetahuan yang pasti atau tidak meyakini bahwa sholatnya imam yang dia ikuti itu adalah sholat yang wajib diqadha. Karena orang yang sholatnya wajib diqadha, dia tidak bisa jadi imam. Tidak boleh jadi imam dia. Umpamanya kita tahu ini imamnya sholatnya faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu orang yang sholat tanpa mendapatkan dua alat suci. Mau wudhu tidak ada air, mau tayamum tidak ada tanah. Jadi dia tidak bisa bersuci, tidak ada tanah, tidak ada air. Atau dia sholat dalam keadaan bajunya najis, tidak ada kain lagi yang bisa dipakai selain baju itu. Ya sudah, dia sholat menghormati waktu, tapi dalam keadaan tidak suci dan wajib diqadha sholatnya. Atau dia sholat di pesawat, sholatnya sambil duduk, padahal dia mampu berdiri kan. Orang di pesawat kan bisa berdiri. Di antara syaratnya sholat fardu adalah berdiri ketika kondisinya mampu berdiri. Nah, orang sholat di pesawat, dia mampu berdiri, tapi dia berdiri tidak memungkinkan, dilarang sama pramugarinya, dilarang berdiri di tempat jalan. Jadi bagaimana? Saya bisa berdiri tapi saya harus sholat sambil duduk. Ya sudah, sholat kamu sambil duduk tapi nanti diqadha sholatnya. Nah, kalau kita mengetahui imam ini sholatnya dalam kondisi harus diqadha, maka orang tersebut sholatnya harus dalam kondisi harus diqadha sholatnya, maka kita tidak diperbolehkan jadi makmum orang tersebut. Kalau di tengah-tengah sholat saya baru tahu, ya saya harus niat mufaroqah. Termasuk diantaranya orang yang pakai perban.
orang yang mengenakan perban di daerah tangan dan wajah. Kita sudah belajar itu ya, perban di bab tayamum itu. Kalau orang pakai perban di daerah tangan atau di daerah wajah, itu sholatnya mutlak harus diqadha. Sebab dia diwudu'i tidak sempurna, wudunya tidak sempurna, tayamumnya juga tidak sempurna. Tayamumnya tidak sempurna. Nah, kalau kita lihat ada orang diperban atau digip tangannya, ya sudah jangan sholat berjamaah sama orang itu, karena sholatnya orang itu pasti harus diulang, harus diqadha sholatnya. Nah, kalau makmumnya sholatnya harus diqadha, 2 orang umpamanya ya, ada 2 orang ini, atau ada 3 orang, 3-3 sholatnya harus diqadha. Yang satu tangannya patah, yang satu faqidut tahuren, gitu ya. Yang 2 faqidut tahuren, yang 2 tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum karena tidak ada alatnya. Yang satu punya wudhu tapi tangannya patah diperban di daerah tangan. Bagaimana ini? Ada 3 orang, tapi semua sholatnya wajib diqadha. 3-3-nya tidak bisa saling berjamaah. Sholat sendiri-sendiri. Kalau saling berjamaah, sholatnya tidak sah, karena satu sama lain saling mengetahui sholatnya ini semuanya wajib diqadha, maka tidak diperbolehkan menjadi imam. Kemudian yang ketiga, ini nomor 1 ada permasalahan ini ya. Kadang-kadang ada orang yang keyakinannya berbeda. Ini yang jadi masalah sekarang, nomor 1 itu. Ada sebagian orang yang berpendapat kaki itu cuma sekedar diusap, bukan diguyur, mereka memahami dalil dari Al-Quran itu, idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Bacaan yang benar adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau bacaannya wa arjulakum dan kakimu harus diguyur sampai di atas mata kaki, atafnya kepada faghsilu. Nah, dannya itu kembali kepada guyurlah wajahmu, guyurlah tanganmu, kemudian guyurlah kakimu. Tapi sebagian ada yang membacanya wa arjulikum. Kalau wa arjulikum kembalinya kepada famsahu biru'usikum, usap. Kepala itu kan diusap bukan diguyur. Usaplah kepalamu. Kalau membacanya arjulikum berarti kaki itu kembalinya kepada mengusap, kaki hanya diusap. Lihat ini, orang ini baca nahwu itu fathah jadi kasroh saja tafsirnya sudah berbeda. Kalau arjulakum jadi diguyur, arjulikum jadi diusap. Ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Kalau kita mutlak tidak usah bertanya-tanya lagi, kita itu harus dibasuh. Ahlussunnah wal jamaah, semuanya 4 imam madhab Ahlussunnah wal jamaah, pendapatnya yang muktamad, semuanya kesepakatan mereka adalah dibasuh. Baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi memang ada pendapat-pendapat yang tidak mengikuti kesepakatan diusap. Ini cuma sekedar contoh saja. Umpamanya kita melihat imamnya diusap, di kakinya diusap, padahal menurut kita kaki itu harus diguyur. Berarti ketika kita mengetahui imam itu kakinya diusap, kalau kita membahas fikih ini ya, kita mengetahui butlan sholat imam karena wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan kita, maka pada saat itu kita tidak bisa sholat berjamaah dengan dia. Ini kalau kita membahas fikih harus seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah wa an la yakuna ma'muman. Imam yang dia ikuti itu tidak sebagai makmum, tidak dalam kondisi dia sebagai makmum. Jadi tidak bisa seseorang itu mengalami 2 kondisi di dalam sholatnya, sebagai makmum dan sebagai imam.
Tidak mungkin. Kalau dia sedang mengikuti sebagai makmum, sedang mengikuti seorang imam, kemudian gambarannya ada seseorang datang sebagai makmum masbuk, kemudian mengikuti yang diikuti makmumnya ini, maka tidak sah sholatnya. Makmum masbuk yang mengikuti sholatnya makmum itu tidak sah, maka dia harus mengulang sholatnya. Yang harus dia ikuti, kalau lihat ada imam, ada makmum, ya dia harus berdiri di sebelah makmum itu mengikuti imam. Kecuali kalau makmum itu sholatnya sudah terputus dari imam. Imamnya sudah menyelesaikan sholat, maka makmum yang berikutnya baru datang, dia bisa mengikuti sholat makmum tadi. Sholat makmum yang sudah terputus dari imamnya. Jadi makmum yang sudah terputus jadi imamnya, ketika diikuti makmum masbuk, berubah dia jadi imam. Statusnya imam, bukan makmum lagi. Nah, bagaimana makmum masbuknya? Ya tinggal melanjutkan sholat, tinggal mengikuti sholat makmum yang sudah putus dari imam tadi. Dan bisa begitu terus, berlanjut terus kalau makmum ini sudah putus dari imamnya. Umpamanya ada satu orang sebagai imam, di belakangnya ada satu makmum yang terlambat gitu ya. Imamnya salam, makmumnya melanjutkan, datang makmum baru lagi, makmum masbuk baru lagi, mengikuti sholatnya makmum yang sudah lepas dari imam tadi. Bisa enggak? Bisa. Umpamanya kemudian imam yang kedua ini selesai, makmum masbuk yang kedua melanjutkan sholat, datang lagi orang sebagai masbuk, mengikuti lagi. Bisa enggak? Bisa. Yang penting yang diikuti itu tidak sebagai imam. Begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat kalau diikuti, ya bisa terus, diikuti terus bisa. Umpamanya kita walaupun ada yang berpendapat tidak sah sholat Jumat diikuti itu. Kalau terlambat tidak sah sholat Jumat. Jadi harus sholat duhur. Tapi ada yang berpendapat sah sepanjang kita ini tidak terlambat bisa dapat 1 rakaat. Kalau kita bisa dapat 1 rakaat dengan imam sholat Jumat, maka makmum yang masbuk Jumat tadi boleh sholatnya itu sholat Jumat, artinya cuma 2 rakaat. Walaupun dia terlambat 1 rakaat. Kalau dia masih dapat 1 rakaat, maka dia bisa sholat 2 rakaat walaupun imam itu sudah salam. Nah, pertanyaannya sekarang, makmum yang dapat 1 rakaat bersama imam sholat Jumat itu, kemudian ketika imamnya salam kan dia berdiri, mesti 1 rakaat. Datang lagi makmum baru. Niatnya niat Jumat atau niat duhur? Datang lagi nih makmum baru ini ya, dapat 1 rakaat lagi dari makmum masbuk yang tadi. Niatnya niat Jumat. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Karena dapat 1 rakaat. Ini salam, berarti ini tambah 1 lagi kan? Datang lagi nih makmum. Berarti ini telat banget ini Jumatnya saudara ya. Sholatnya ya tetap 2 rakaat walaupun sampai dekat asar. Walaupun sampai dekat asar. Karena masih dapat 1 rakaat selamat terus itu ya. Kalau di dalam fikih namanya sholla wala nawa wala sholla. Ya, itu kasusnya bagaimana? Kasusnya kalau orang datang sholat Jumat tidak dapat 1 rakaat saja tidak dapat. Artinya ketika dia datang, makmum sudah mengangkat kepalanya dari rukuk menuju iktidal di rakaat kedua. Berarti dia kan tidak dapat 1 rakaat saja tidak dapat dengan imam. Tapi dia masih sholat tidak dengan imam? Masih sholat dengan imam Jumat ini. Tapi dia tidak dapat 1 rakaat. Nah, kalau dia tidak dapat 1 rakaat pun bersama imam Jumat, imamnya salam, dia sholatnya 4 rakaat. Tidak boleh 2 rakaat. Sholatnya 4 rakaat. Nah, loh, imamnya di depan loh ini. Ya, walaupun imam itu di depan, kamu mesti dapat jamaah bersama imam sholat Jumat. Kalau kamu tidak dapat 1 rakaat saja bersama imam, bagaimana tidak dapat 1 rakaat? Kamu datang,
imam sholat Jumat tadi sudah mengangkat kepalanya dari ruku. Kamu tidak dapat tumak ninah bersama imam Jumat di rokaat kedua, maka kamu sholatnya harus 4 rokaat. Niat sholatnya apa? Niat sholatnya Jumat. Sholli fardhul Jum'ah, tapi sholatnya sholat duhur. Kata ulama fikih, ini nawa wala sholla wala nawa. Sholla wala nawa. Niat tapi tidak sesuai dengan sholat tapi tidak sesuai dengan niatnya. Niatnya sholat Jumat tapi sholatnya duhur. Nah, sepanjang kita dapat 1 rakaat, kita masih bisa mengikuti imam. Ya? Tidak boleh diamalkan. Ini kan kita cuma bahas fikih. Karena kalau kita dapatnya cuma sholat aja kan tidak dapat fadilahnya Jumat. Sayang ya. Kemudian yang terakhir ini kita bahas hari malam ini yang terakhir, yang ketiga aja. Yang keempat, imam itu bukanlah seorang yang ummi. Yang dimaksud ummi di sini, ummi itu kalau secara bahasa artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dijuluki ummi, Nabiyil ummi. Loh, ummi itu kalau buat selain Nabi Muhammad SAW, ummi itu sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah. Bagaimana orang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, itu sesuatu yang rendah sekali. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, ummi itu sesuatu kemuliaan. Dimuliakan oleh Rasulullah SAW melalui sifat ummi tadi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana kemuliaan? Letak kemuliaannya di mana? Menurut sebagian ulama dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga asumsi orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Qur'an itu dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa membaca, bisa menulis, boleh jadi orang-orang di kanan kiri Rasulullah SAW ini bisa menyangka Nabi Muhammad ini menyalin kitab-kitab terdahulu, dia membaca kitab-kitab terdahulu, kemudian dia buat kitab baru. Tapi menunjukkan karamah, mukjizatnya Al-Quran, yang menerima Al-Quran itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi ilmunya paling unggul di antara umat manusia seluruhnya. Biasanya orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya dia ini bodoh. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi dia paling unggul ilmunya di antara seluruh umat manusia. Dijaga oleh Allah, kesucian Al-Quran, dijadikan Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Yang kedua, Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh-pengaruh, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama yang dilakukan oleh ahlul kitab. Nabi Muhammad SAW itu betul-betul murni, tidak punya ide, tidak punya pendidikan kecuali dari Allah. Orang tuanya wafat. Bapaknya ini wafat, Nabi masih dikandung. Jadi tidak ada pengaruh. Yang mendidik itu kan biasanya bapak itu ya. Yang jadi panutan anak laki itu biasanya bapak. Nabi Muhammad ini lahir, Sayyid Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW meninggal. Biasanya anak yang tumbuh yatim itu tidak punya panutan dia. Tapi Rasulullah SAW tumbuh menjadi orang paling beradab. Diasuh oleh ibunya sebentar, ibunya wafat. Diasuh oleh kakeknya sebentar, kakeknya wafat. Diasuh oleh Abu Thalib anaknya banyak. Tidak punya perhatian kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang lain. Ya dia memperhatikan Nabi Muhammad, tapi kondisi ekonominya sempit dan anaknya banyak sehingga Abu Thalib itu banyak keluar. Apa hikmahnya sih? Hikmahnya supaya Nabi itu tidak dapat pengaruh dari siapapun, bahkan dari orang tuanya. Allah murni mau mendidik Nabi Muhammad SAW. Di antara hikmah yang lain, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Supaya apa hikmahnya? Supaya tidak terpengaruh dari pendapat-pendapat orang yang ada di zamannya. Kalau Nabi bisa membaca, bisa menulis, Nabi membaca kitab, dia bisa terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang ada di masa itu, yang semuanya pada saat itu menyimpang. Semuanya menyimpang. Nah itu di antara hikmahnya Nabi itu ummi.
Walaupun ada pendapat yang mengatakan di akhir umurnya Nabi sudah bisa membaca. Karena orang semua sudah tahu Al-Quran itu sebagian besarnya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti sejarah Nabi itu ummi pada saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW berjanji dengan orang-orang musyrik, perjanjiannya itu tidak menguntungkan umat Islam di masa itu. Di antaranya datang waktu dibacakan perjanjian itu yang membaca Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bacakan hai Ali. Dibaca oleh Sayyidina Ali. Mu'ahadah baina Quraisy wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang Quraisy, "Hah? Rasulullah? Muhammad Rasulullah?" Kata kamu, "Ya. Hapus, ganti Muhammad bin Abdullah. Karena kalau kamu tulis Muhammad Rasulullah, tidak ada perjanjian ini. Kan kami tidak meyakini kalau dia itu utusan Allah. Jadi ganti aja itu, ganti Muhammad bin Abdullah." Rasulullah kemudian tersenyum, bicara kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, hapus tulisan Rasulullahnya, ganti dengan bin Abdullah." Rasulullah ini sangat luas orangnya, gampang, tidak ribet-ribet. Ya sudah, hapus saja Rasulullahnya, ganti Abdullah. Sayyidina Ali bilang, "Ya Rasulullah, saya tidak mau menghapus. Maaf, saya tidak bisa menghapus. Kan saya yakin kamu itu Rasul. Saya tidak bisa menghapus itu." Nabi kemudian tersenyum. Kata Rasulullah, "Mana? Kertasnya mana? Kertas perjanjiannya." Ditunjukkan ke Rasulullah. "Coba tunjukkan ke aku mana tulisan Rasulullah itu yang mana." Karena Nabi tidak bisa baca. Tulisan Rasulullah yang mana? Kata Sayyidina Ali, "Yang ini nih tulisan Rasulullah." Kemudian Rasulullah memasukkan telunjuknya ke mulut, dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ini nih, ya yang ini. Dihapus tulisan Rasulullahnya, baru Sayyidina Ali menulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, nanti kamu akan mengalami seperti yang saya alami ini." Betul, setelah wafatnya Nabi, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, terakhir Khalifah Ali. Di masa Khalifah Ali kan terjadi pemberontakan Muawiyah. Di antara kubunya Muawiyah, di antara kubunya Muawiyah siapa? Amr bin As. Amr bin As membuat gencatan senjata antara kubu Sayyidina Ali dengan kubunya Muawiyah. Tulis, kubu Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Kubunya Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Tulis perjanjian antara Muawiyah wa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata Amr bin As, kita kan tak ngakui dia itu Amirul Mukminin. Kalau kita ngakui dia itu Amirul Mukminin, tidak ada perang ini, tidak ada perang Siffin. Jadi gimana? Hapus Amirul Mukmininnya, tulis saja Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali tersenyum. Ya Allah, ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW di masa Hudaybiyah itu, katanya aku akan mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dihapus oleh Sayyidina Ali, Amirul Mukmininnya, ditulis biasa Ali bin Abi Thalib. Ini kan kita mau membahas ummi tadi ya, sampai jalan-jalan ini ceritanya sejarah. Nah, kemudian sebagian pendapat yang lain mengatakan Rasulullah SAW ummi itu di masa itu, ada pendapat yang mengatakan di masa itu orang yang tidak bisa baca dan nulis itu lebih hebat daripada orang yang bisa baca nulis. Jadi orang-orang Arab di masa itu, ini ada pendapat lain ini yang mengatakan Rasulullah itu ummi. Ya betul, Rasulullah itu ummi. Tapi di masa itu, di antara orang-orang Arab, orang yang tidak bisa baca dan nulis itu justru orang yang pintar-pintar. Orang yang bisa baca nulis itu dianggap oleh masyarakat orang yang hafalannya buruk sehingga harus nulis. Jadi orang-orang Arab itu di masa itu hafalannya kuat-kuat, makanya sahabat Rasulullah SAW itu Rasul membacakan Al-Quran sekali mereka langsung hafal. Padahal Al-Quran itu turunnya tidak beraturan, tidak urut seperti sekarang ini. Kalau Al-Quran itu turun, sahabatnya kita hancur Al-Quran. 1 bulan sudah hilang Al-Quran itu. Tapi sahabatnya Nabi, orang-orang Arab di masa itu hafalannya kuat. Tidak ada yang nyatet, dicatat di pelepah kurma, di tulang, di kulit,
tapi mereka semua menghafal ayat Al-Quran. Nabi tinggal mengatakan ayat ini nanti digabung dengan ini, ayat ini di bawah, ayat ini yang di atas. Hafalan mereka ini kuat sekali, karena di masa itu memang terkenal orang-orang yang dianggap pandai di masa itu di antara orang Arab adalah orang-orang yang hafalannya kuat, bukan orang yang mencatat. Makanya mencatat di masa itu bukan kebiasaan orang Arab. Yang bisa baca Injil di masa itu cuma beberapa gelintir orang, di antaranya Waraqah ibn Naufal, pamannya Khadijah, yang bisa baca itu ya. Lain-lainnya jarang ada yang bisa baca gitu ya. Jadi di masa itu Rasulullah disebut ummi itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang rendah. Nah ini lebih baik kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ini ya, masalah ummi. Kalau di fikih ummi itu bukan tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tapi tidak membaca Al-Fatihah dengan benar. Seperti apa penjelasannya nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amin Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idadatash suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Adzan.